A day in my life as a young IT student living in Chicago. Hey guys, this is Tantrelio back again with another mini vlog. So guys, mautuod to pasingod mi sa akong classmate kay fiesta og perting suga pero asara man akong kaon na maupatawon mi abot awara. Bitaw, mauni ilang sudan lami sa ila turon ay istilumpia na paydagan sudan maayog di taan nitok-an, di ba? So kana maupa ko na human og kaon. Gi-check na ako akong tiyan diha akay murag grabe na gyud kita ko akong tiyan og diha nag-greet sila. Nag-inom gyud og niabot akong mga classmates nga gikan pud na mista sa uban akong classmate nga nagpa-fiesta. So as ana ako BFF na kabigid makakaon. Murag gutom na gyud pero gikan na sila nangaon sa pikas balay pero mga hubog man unya murag mahanap pag yun siya og bikil ba o. Kana ang nagpa-fiesta nga classmate na ako og gi-welcome yun mi niya as like mga friends o kana yang uyab kay nagkanta gyud siya kilig silang duha wala na tay karapatan ani malipay mga mari lang tawa o. So diri na lang taman, thank you guys for watching, bye.